नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुन थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु सनातन धर्म रे तुलसी वृक्ष हूँ एक पवित्र वृक्ष जहाँकि प्रत्येक दुआर मुहरे किंबा अगणार बालकुनी रे पूजा पाउछंती। वृंदावती होउछंती माँ प्रत्यक्ष देवी देव वृक्ष बोली भी कहा जाए। एपरी आहरी अनेक देववृक्ष अच्छी आपण माने तो जानी नथिबे कि न जानी थिबे सेटा तो कहि परिबिनी। अर्थ समस्या पाई प्रत्येक व्यक्ति बहुत कष्ट पाई थांती। पानी पर भी तांकर भी सट जाए बहुत चेष्टा करथांती किंतु तांको टंकाटिए पॉकेट रे भी रखी पारंतिनी। तांकर टंकाटे पाखरे ही रहनी। दर्शक बंधु प्रत्येक व्यक्ति जीवन रे अलग अलग समस्या ही थाए। का घरे पारिवारिक समस्या थाए तो का घरे अर्थ समस्या थाए का घरे तो रोग समस्या। प्रत्येक घरे गोटे गोटे समस्या थाए। एही दुनिया रे केही मध्य सुख दुखी नाहंती कि सुखी नाहंती समस्ते मिसी मासिक ही अछंती। कौनसी जिनस नहीं कौनसी पैसा को नहीं कौनसी आवश्यकता ही नहीं। दर्शक बंधु आज जो पवित्र वृक्ष विषय में कहवा जाऊँगी से पवित्र वृक्ष जदि आपण डेली पूजा करती प्रत्येक दिन भी पूजा करती आपण घर जो समस्या थाउ ना कहीं निश्चित दूर हो जिवो। यह मु ग्यारंटी दे कहूनी जे आपण पूरा सुखी जीवन पाई परिबे नहीं। जो कष्ट पाउले ताठारु किछि उपशम मिलिबो किछि परिमाण रे आपण सुखी होई परिबे एवं आपणकर निज कर्म को मध्य सेतिकी मजबूत करबा को पड़िबो। आपणकर समस्या जहाँ ताकू देखी निज कर्म को ही सेतिकी मजबूत करबा को पड़िबो जहाँ द्वारा कि आपण निज लक्ष्य रही पहुँची पारिबे। आपण आज 5टी देववृक्ष विषय कहबी जो 5टी देववृक्ष को किपरि पूजा करिवे ताहा बताइबे एवं आपण निज घरे रखी पारबे कि नहीं केउ घरे रखी पारिबे केउ को जिनस अर्पण करिवे आज मु बताइबी। एही जो सब उपाय आपण मानक मु बताउची एहा कोनोसी मिथ्या अंधविश्वास नुह। आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं शुणंतु एही भिडियोर केते सत्यता लुचि रही तापर जाई आज विश्वास करिवे जे पूजा करिवे कि न करिवे। चलंतु आउ डेरी न करी आपण मानकु सही 5टी देववृक्ष विषय बताइबी एवं आपण मान जति किछि समस्या अछि ताको देखि मध्य आपण सेई गछ को पूजा करिवे ताहाले जाई आपणकर समस्या दूर हो जिवो। जदि आपरी 5टी जाक माने गछ को पूजा करिवे किछि भी असुविधा नै। निज कर्म जंजाल को देखि एई पूजा पाठ को आपण ही पारिबे किंतु यदि सतर रोगमुक्त हवा को चाहते कि टिके कष्ट आराम करने को चाहते तेबे निश्चय यही गछ सबू को निश्चित पूजा करंतु। तागुरु मो दर्शक बंधु को अनुरोध जे मो चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु पाखर थे बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो टी गुटे लाइक कर दियंतु एवं आप कमेंट सेक्शन रे जय माँ लक्ष्मी निश्चित लिखंतु। यदि यही गछटी को आपण पूजा करूछंती पूजा करबा को चाहूचंती तेबे कमेंट सेक्शन रे यस बोली निश्चित लिखि दियंतु। दर्शक बंधु आपण मानकर कमेंट सिना आमको कले आमे आमे आउरी मोटिवेट होई आपण मानक आउरे वीडियो आनी दबो। प्रथमे आसंतु जानिबा कदली वृक्ष। प्रत्येक जीवन रे प्रत्येक व्यक्ति जीवन में बृहस्पति कुंडली रे जदि निज जातक रे जदि भल गृह रे थांती सही व्यक्ति धनवान होता है भल सभार मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ पाई थाए। यही सब गुरु बृहस्पति गुरु को जदि आमे निजर न मानिबा निजे सम्मान न दबा जीवन जेपरी कष्टदायक होता है सही परी आपण को बृहस्पति यदि आपण को मजबूत न हेबे तेबे आमे कष्ट पाइबा। तेबे जदि कदली वृक्ष को नित्य सेवा करिबा नित्य पूजा अर्चना करिबा टंकार अभाव दूर होबो। एही कदली वृक्ष को आपण कौन कौन पाई परिबे। कदली वृक्ष को पूजा कले आपणकर जो घर स्वप्न देखुचंती निश्चित साकार होबो। कदली वृक्ष को पूजा कले टंका जनित समस्या को दूर होई पारे। कदली वृक्ष को जदि 2 समय पूजा करंती आपणक घरे केबे गरीब भी देखा दबनी। चलंतु आज बताइबी। कदली वृक्ष को गुरुवार दिन नुहे प्रत्येक दिन जल रे किछि हलदी पकाई 7 थर ओं नमो भागवते वासुदेवाय कही पूर्व आड़े मुह करी मुह होइथिबो आपण जल अर्पण करिवे।
ଧୂପକାଠି ଏବଂ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରେ। ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ନିତ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହା ନୀତିଦିନିଆ ପୂଜା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେପରି ବୃନ୍ଦାବତୀକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେହିପରି କଦଳୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ତମ୍ବା ଢାଳରେ କିଛି ଚୁଟକି ହଳଦୀ ନେଇ ସେ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା କହି ସେ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦୀପଟିଏ କର୍ପୂର ଆଳତି କରିବେ, ଧୂପଟିଏ ଦେବେ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଣାଯାଏ ସେଇ ଚଣା ଯାଇ ନେଇ କିଛି ଗୁଡ଼ ପକାଇ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସୂତା ବସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ, ପିନ୍ଧିକି କଦଳୀ ଗଛକୁ ପିନ୍ଧାଇବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରତ ବି କରିପାରିବେ। କିଛି ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଓସ୍ତ ଗଛ କେମିତି ପୂଜାଯାଏ? ଓସ୍ତ ଜୀବନରେ ଯଦି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କରଜ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଆପଣ ସେସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ମୋର ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଥରର ଆପଣ ସଫଳତା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ମାସେ 2 ମାସ 4 ମାସ ବର୍ଷେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ହିଁ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଥରର ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିଲେ ହେବନି। ସଫାସୁତୁରା ମାନେ ପରିଷ୍କାର ରଖିଲେ, ଭଲ ପିନ୍ଧିଲେ, ଭଲ ଖାଇଲେ ଆମେ ସୁଖୀର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବାନି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ବି ଆସୁଛି, ତାହା ଯାହାକି କରିବା ନିହାତି ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଜୀବନ କାଲିକି ନଥିବ। ଆପଣ ସୁଖୀ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କହିପାରିବ କାଲିକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନ ଆସିବ ବୋଲି? ସେହି ଗଛକୁ ରବିବାର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ସବୁଦିନ ତମ୍ବା ଢାଳ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ଢାଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବମୁଖା ହୋଇ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ ଯେକୌଣସି ସେଇ ଜଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ନ ପଡ଼ିବ। କିଛି କଳା ରାଶି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ସନ୍ଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ମିଶ୍ରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକୁ ଲଗେଇ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତୁଳସୀ ଗଛ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଜାଣିଥିବ ତ କେତେ ପ୍ରିୟର ଅଟେ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିହାତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଓଢ଼ଣୀ ପକାଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, କଳା ବସ୍ତ୍ର କେବେ ବି ପିନ୍ଧି ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ସଦାବେଳେ ଆମେ ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପିନ୍ଧିକି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସଦାବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଧୂପ ଦୀପ ଭୋଗ ଏବଂ ମାନେ ଚନ୍ଦନ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଦେଇ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ନାରାୟଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ସବୁ ଭଗବାନ ହରଣ କରିନେବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଗଛ ଏହା ଅଟେ ଯେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେଟା ହେଲା କ'ଣ, ସେହି ଗଛରୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ନାଶ ହୋଇଯିବେ ଯଦି ଅଁଳା ଗଛ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯଦି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଚାକିରି ବେପାର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି। ନିଜ ଘରକୁ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଆଣି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କିଛି ଅକ୍ଷତ ସେଇ ଜଳରେ କିଛି ଜଳ ପକାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲୁ ହୋଇଯିବ। ଅଁଳା ଗଛ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେବବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବାସ କରନ୍ତି। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃକ୍ଷ ହୁଏ ବେଲ ବୃକ୍ଷ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ 33 କୋଟି ଦେବଦେବତା ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଶଙ୍କର ବିରାଜମାନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସି ଓଂ ନମଃ ନାରାୟଣ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି। 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ସେଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜପ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେହି ବୃକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ବେଲ ବୃକ୍ଷ। ବେଲ ବୃକ୍ଷକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରେ ଯଦି ରଖି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ବି ବେଲ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏହି 5ଟି ବୃକ୍ଷକୁ ନିହାତି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ନୀତିରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଚାକିରି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଥରେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ରେଗୁଲାର ପୂଜା କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଥରରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଗୁଲାର କରିବା ପରେ ହିଁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ।
ते दर्शक बंधु आजिर भिडियोटी आपण मानक किपरि लागिबा कमेंट सेक्शन रे निहाती जणांतु। जदि आपनको मोर भिडियोटी भल लागिला बहुत मात्रा रे भी भिडियोटी को शेयर करंतु। एही उपाय निज जीवन रे निहाती करंतु। निज कर्ममय जीवन को देखि कर एही पूजा करंतु। जदि आपनको बहुत कष्ट रे पड़िचंती निज जंजाल जेते भी थांतु ना यही गछ गुड़क को निहाती पूजा करंतु। देखिए आपणक जीवन में आश्वस्ति पाइपारे। आज रही पुणी देखा आगामी आग सुंदर भिडियो रे। तेबे दर्शक मोर भिडियोटी पसंद आते निश्चित लाइक शेयर कमेंट करने को जमार भी भूलिबेनी। रही दर्शक बंधु जय जगन्नाथ।